Niabot na gayud ang adlaw sa pagtigi. Ang atong gihulat-hulatan mahitabo na karong adlaw. Oras na lang ang hulatan, mauna ang atong bakbakan sa butuan, sinuntukay ibabaw sa ring. Unya nagyong alauna sa hapon, nagpanikad na ang mga mananaway nga mag-abli na ang Robinsons Mall Butuan aron makapwesto na dayon sa South Atrium para saksihan ang bakbakan sa Butuan, Butuanon versus Bulanon. Kagahapong adlaw alas 6 sa buntag ni dunggo ang barko gikan sa Hagna Bohol padulong dring dapita sa may nasipit port kundiin pagka alas 6 nakagawas sa pantalan ang mga boksingirong bagiitan nga gibansagang mandirigma nga may dugong daguhoy. Malipayon silang nakatamak sa Butuan nga gisugat kini sa patrol sa Brigada News FM aron makapahiluna og makapangandam pa sa final weigh-in. Lisod para sa usa ka boksingero nga mulapas sa timbang kay kinahanglan pa kining magpagutom, mudagan, mupasingot, makabot lang ang giawayan nga gibugaton sa grupo sa taga Butuan gikan sa Squared Circle Don Pans Promotion. Perfect ang ilang timbang, walay problema kay pasado silang tanan. Apan sa tulo ka mga boksidor nga gikan sa Bohol, duha ang nilapas sa timbang, si Rodel Rocky Fuentes ang undercard o si Sirwin The Hitman Hinusas ang main event mismo. Hinungdan nga gipadagan pa sila sa Tagagab og duha ka oras aron magpa-reduce sa ilahang timbang. Og tuod man si Sirwin Hinusas nakakuha na sa insaktong timbang, apan si Rodel Fuentes nilapas pagyug duha ka guhit og posible nga dunay sanksyon niini. Atol sa weigh-in, dunay press conference nga gipahigayon kundiin pipila ka mga pangutana ang gitubag sa mga boksidor og mga coaches kabahin sa topic ka mga pangutana ang ilang kinabuhi sa pagpamuksing. Majority sa ilang rason nganong sa linghod nga panginaron nisulod sila sa pagkaboksingero og miundang na sa pag-eskwela. Kini tungod sa kalisod, sa kapitos sa pamilya, kapobrehon, tungod sa kapait sa panginabuhi, mong ilang gihimong puhunan sa pagkabot sa pangandoy nga maayong kaugmaon, mao ang ilang kinumo. 17 years old ako nagsugod niya. Ito, nagsugod nasulod ko sa boxing kay tungod Luis Kampod kalisod. Matod sa usa ka coach, kung gusto kang mahimong successful sa pagpamuksing, ang sikreto sa kalampusan sa usa ka maayong boksidor mao gayod ang pagsalig sa Dios, ang pagsalig sa coach ug ang pagsalig sa kaugalingon. Kinahanglan nimo kining tulo para mahimo kang champion pag-abot sa panahon. Mga kabrigada, oras na lang ang atong paabuton. Mao na ang bakbakan sa kinumo ibabaw sa ring. Og karon kay Domingo man, dalha ang inyong tibok pamilya sa simbahan alang sa pagpasalamat sa Ginoo sa tanang mga grasya nga atong nadawat og sa pagampo nga dili kita mahitumpawak sa kalautan, kadaot, mga kasakitan na kapaitan. Og pagkahumagsimba, diretso na dayon kita sa Robinsons Place, Butuan kay 10 AM pa lang karon buntaga. Naanay programa ang atong live band muhatag kiniglingaw sa katawhan ug pagkaalauna sugda na dayon ang bakbakan sa Butuan. Nagbagang kinumo ang atong masaksihan at tangi in the heart of changing lives. Ako si Brigada Alexander Librado sa 96.7 na Brigada News FM Butuan, the Music and News Authority.